Carcar Provincial Hospital. Andam na sumabot nga medical surgical mission karong Pebrero 9 ngadto 12. Manim balita sa taga siyudad Carcar aton nabato na. Ang report pinagi ni katropa nga Greggy Magdadaro. Live report. Katropa Greg. Good morning. Yes, ang Cebu Provincial Hospital sa Lakbayan sa Carcar nag-finalize na karon sa ilang preparasyon sa ipahigayong medical o surgical mission nga ikatakdang ipahigayon karong Pebrero 9 hangtod sa Pebrero 12 kinihuman sa usa ka coordination meeting sa mga nagunang opisyales o partner sa Kapitolyo niadtong milabayng Lunes, Pebrero 2 ang maong panagtigom gitambungan sa mga representante sa Cebu Provincial Government nga gipanguluhan ni Bukal Stanley Caminero o Dr. Nicky Catalan. Lakip na ang mga opisyales sa Vicente Soto Memorial Medical Center kung VSMMC o ang West Coastal Surgical Mission Society. Si Caminero nga mo'y chairman sa Committee on Public Health diha mismo sa Junta Provincial mo'y nangulo sa paghisgot sa mga paagi sa mga operasyon nga ipahigayon sama sa operasyon sa mayuma, ovarian cyst, goiter, gallstone o hernia. Gito kiusap atol sa assessment mo ang availability sa pag-andam sa mga medical equipment, logistic o support system aron masiguro ang luwas ug maayong service delivery. Ang Chief of Hospital sa CPH Carcar nga si Dr. Probencio Manubag mikumpirmar nga 100% ng andam ang tambalanan sama sa pasilidad, personnel o system support alang sa maong lapad o dako nga serbisyong medikal. Ang mga espesyalista gikan sa VSMMC nga Healthway Cebu Village General Hospital ang may pasalik usab sa ilang commitment sa pagpaambit sa ilang kaalam alang sa malampusong pagpahigayon sa maong kalihukan alang sa mga ganahan nga pahimalos sa maong serbisyong medikal. Giawag ginoon sila sa Kapitolyo sa pag-paagi niini karong pag-pre-screening sugod niadtong milabayng Lunes, Pebrero 2 hangtod sa umabot Biyernes, Pebrero 6. Sa atong mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa itong mga mata. Ano na kanilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdadaro, XFM News. XFM report.